হাওড়া শরৎ সদনে কবি সম্মেলন। কলকাতা হিন্দি সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে হাওড়া শরৎ সদনে কবি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। ভারতবর্ষের এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশিষ্ট কবিরা এসেছে এই কবি সম্মেলনে যোগ দিতে। হিন্দি সাহিত্য পরিষদ কলকাতা এদের আমাদের একই উদ্দেশ্য, সারা ইন্ডিয়া এবং বাইরে আমাদের যারা এলাকায় রয়েছে তারা সাহিত্য নিয়ে, হিন্দি নিয়ে খুব प्रोग्रेसिव एंड सभी चाहे कि मैं साहित्यिक जगत शुरू से आज तक पूरी इंडिया हमारे ऐसे बड़े बड़े कवि रहे हैं जो हैं रविंद्र टैगोर, ऐसे बड़े बड़े हजारों लाखों तादाद हमारे कवि रहे हैं जिन्होंने उस कविता के माध्यम से देश का निर्माण किया। मुंबईर संगीत जगतेर विशिष्ट कवि संतोष आनंद কবি সম্মেলনে মূল আকর্ষণ। হাজার হাজার দর্শক এসেছে এই কবি সম্মেলনে কবিতা পাঠ শুনতে। সন্তোষ আনন্দকে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয় সংস্থার তরফ থেকে। नमस्कार, আমি संजय शुक्ल, संस्थापक अध्यक्ष हिंदी साहित्य परिषद। आज हमारा जो कार्यक्रम है हिंदी साहित्य परिषद का काव्य महोत्सव है, कवि सम्मेलन है, जिसमें हमने हिंदी के ऐसे गीत महर्षि को बुलाया है जिनके गीत कालजयी हैं, युगों युगों तक सुने जाएंगे और गाए जाएंगे। हमारे गीत महर्षि, गीत ऋषि और गीतों के शहंशाह, युग गीतकार श्री संतोष आनंद जी हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं। হাওড়া থেকে অর্পণ সিংহের রিপোর্ট, গ্লোব নিউজ। এখন থেকে গ্লোব টিভি দেখুন আপনার স্মার্টফোনেও। গুগল প্লে স্টোর অথবা অ্যাপল স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন গ্লোব টিভি লাইভ অ্যাপ। এছাড়া জিও টিভি অ্যাপ থেকে দেখুন গ্লোব টিভি লাইভ।